Voilà donc pourquoi f de t est en avance de phase par rapport à x de t. Maintenant, toujours avec l'étude théorique, on va passer donc à la détermination de l'amplitude x max. Donc, pour avoir l'amplitude x max, on a la construction. Donc, on choisit l'une des constructions de Fresnel et on va déterminer, bien sûr, cette amplitude. Donc, on choisit ce triangle rectangle OAB. C'est un triangle rectangle comme vous voyez. Donc, le triangle rectangle, donc le côté OA متاعه هو FM, le côté AB متاعه هو H oméga XM, ou le côté OB هو K moins M oméga carré XM. ايش معناها؟ معناها K XM هذه K XM كلها باش نحي منها M oméga carré XM. Donc, تولي لنا نحطوا XM en facteur K moins M oméga carré XM. Donc, on a OA au carré est égal à OB au carré plus AB au carré. Donc, FM au carré, FM au carré, je نعوض الOA. الOA لهنا, bien sûr, K moins M oméga carré, le tout au carré, XM au carré. Donc, K moins M oméga carré, le tout au carré, XM au carré. Ou le côté الثاني AB au carré. الAB au carré هو شنو؟ هو H carré, oméga carré, XM carré. Donc, H carré, oméga carré, XM carré. Donc, c'est pas la peine باش تبقى ساعات التلامذة شنو يعملوا؟ دونك شنو يعمل؟ يحط H oméga XM يحطها au carré وبعد يعمل carré. Non, c'est pas la peine. Donc, انت حاجتك بالAB au carré, donc H carré, oméga carré, XM carré. وانت مرتاح. D'accord? Donc, FM carré, on va mettre XM carré en facteur de K moins M oméga carré plus H carré oméga carré. Donc, et on détermine XM carré. XM carré est égal à FM carré sur K moins M oméga carré plus H carré oméga carré. Bien sûr, on passe maintenant à la racine carrée. Donc, en passant à la racine carrée, on trouve que XM est égal à FM sur la racine carrée de K moins M oméga carré plus H carré oméga carré. Faites très attention ici. Donc, l'expression elle est très importante. Donc, l'expression مهمة برشا. Donc, هذه bien sûr à retenir et à savoir établir. Donc, il faut l'apprendre et il faut savoir l'établir. On passe maintenant à la détermination de déphasage. Donc, pour avoir maintenant le déphasage delta phi, phi f moins phi x, ici de même, on va utiliser la construction de Fresnel. Donc, tangente delta phi, c'est le côté opposé AB. Donc, AB. À le côté adjacent, il y a OB. Donc, l'AB est H oméga XM. Ou l'OB est K moins M oméga carré XM. Donc, on a H oméga sur K moins M oméga au carré. Donc, cette expression donc, de tangente delta phi est valable dans tous les cas. Donc, vous pouvez voir ça sur le fichier PDF. Donc, هنا كيف تتبدل الكونستركسيون دو فرينيل ونلقاو الكا الثاني نتاع الكونستركسيون دو فرينيل. دونك نذكركم في الكا الثاني نتاع الكونستركسيون دو فرينيل. يعني سيبوزون في الكونستركسيون دو فرينيل لقيت حاجه كيما هكا. D'accord? Donc, في الكونستركسيون دو فرينيل دونك عندي هذه في اكس وعندي هنا في اف. دونك باش يكون هذايا هو دلتا في. دونك لهنا الدلتا في التانجente نتاع الدلتا في هذاك كيما هذا. Donc vous allez trouver ça, la démonstration, sur le fichier PDF de ce cours. Donc, on passe à la suite. Donc, هذا بالنسبة للتانجente في f moins في x. Donc, ردوا بالنا تولي tangente في x moins في f تتقلب parce que la fonction tangente est une fonction impaire. تولي لنا h oméga sur m oméga carré moins k إذا كان نحكيو على في x moins في f. هنا il faut faire très attention. Donc, على الكا هذا
لانه في اغلبيه لي باك باش تلاحظوا انه هو الكا هذا اللي باش يمدوه عاده يمدوا اف دو تي est égal à fm sinus oméga t. Donc dans le cas où on a x de t est égal à xm sinus oméga t plus phi ويعطينا الاف دو تي. donc هنا هذه هي donc هذه هي الاف دو تي. donc الاف دو تي est égal à fm sinus oméga t. donc عاده يطلب التانجنت في يطلب التانجنت في التلميذ ايش يعمل؟ تانجنت في هو حافظ h اوميجا سور k moins m اوميجا كاري. bien sûr لهنا غلط. علاش غلط؟ على خاطر lorsqu'il nous demande l'expression de tangente phi il faut tout d'abord écrire l'expression de tangente phi f moins phi x. انت اللي عندك صحيحه ها هي الصحيحه اللي عندك هاي هي هذه هي اللي هي صحيحه عندك تانجنت في اف موان في اكس ايتيغال اتش اوميجا سور كا موان ام اوميجا كاري. ما عندكش تانجنت في اكس ايغال انت عندك تانجنت في اف موان في اكس. لكن في الكان تاعك هذايا وقت اللي الاف دو تي ايتيغال اف ام سينوس اوميجا تي دونك تلاحظ انه هنا ما ثماش في اف معناها في اف ايتيغال زيرو والفي اكس سماها هو في. دونك تولي عندك تانجنت زيرو موان في ايتيغال اتش اوميجا سور كا موان ام اوميجا كاري. دونك انت عندك تانجنت موان في هي هذه وقلنا لا tangente est une fonction impaire donc tangente phi باش تولي لك l'opposé. donc tangente phi faut faire très attention. في هنا ايش معناها tangente phi؟ معناها هنا المقصود هو tangente phi x. يعني كي تحكي على tangente phi x باش تلقاها h اوميغا sur m اوميغا كاري moins k. dans quel cas? lorsque phi f est égal à 0. يعني كي تكون في f est égal à 0 هذيك هي tangente في x. faut faire très attention. ثم فرق ما بين tangente في x وما بين tangente في f moins في x. donc il faut faire très attention.